अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोर्स एग्जाम्स हाउस इंस्ट्रक्टर मोहम्मद तलहा। प्रीवियस लेक्चर के मंग फाइनेंशियल चिकम कैटेगरीज दी कम फंक्शन दी आगमंग स्टार्ट करी पाई कि मंग मॉडलिंग वे ऑफ फंक्शन डिस्कस करो नन जो बसी कम दे फंक्शन मंग डिस्कस को रजू स्क्रीन तरफ था एक्सेल मंग ओपन को एंड प्रीवियस लेक्चर के मंग फाइनेंशियल के चिकम दे जमुंग सीरीज स्टार्ट हो पाई कि एकरेंटम मॉडलिंग वगैरह दा हम डिस्कस कर नन जे जमुंग कम फंक्शन दी आगमंग सा चिकम दी दा 6 फंक्शन दी नन बमुंग द दे डिस्कशन को चिदे के मंग सरा कूब डे बीएस से शेदे कूब डे से शेदे कूब डी एस एन सी से शेदे दा से कूब एन सी डी से शेदे मंग सरा एंड कूब एन यू एम एंड कूब पी सी डी से शेदे नो दा फंक्शन बनन मंग डिस्कस को पदी के मंग सरा फर्स्ट ऑफ ऑल लाजी कूब डे बीएस राजी कूब मतलब दे कूपन डे बिफोर सेटलमेंट एंड दारेंगे मंग सरा कूब डे चिकम दे मंग सरा डेज डे सेटलमेंट दे मंग सर मतलब दा टोटल डे सो पके तासो कैलकुलेट कोलेशी दल तमंग डिस्क्रिप्शन हम मा दी लीगली दी दासी वापस ये मंग सर दे कूब डे एस एन सी दे मंग सर दा मतलब नेक्स्ट चिकम दे मंग सर कूपन डेट मंग ते शो कई दारेंगे मंग सर चिकम दे दा कूब एन सी डी से शे दे मंग सर नेक्स्ट कूपन डेट शो कई मंग सर एंड दे के मंग सर पूरा कैलकुलेट चिकम बरा फंक्शन दे कूब डे एस एन सी दे के मंग सर कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द सेटलमेंट डेट टू द नेक्स्ट कूपन डेट मतलब दा चिकम नेक्स्ट डेट वी दाई सर मंग सर ची सोना मतलब द दे योर सेटलमेंट चिकम डेट ते इंस्टॉलमेंट चिकम डेट ते द नेक्स्ट चिकम इंस्टॉलमेंट डेट ते पोची सोना डेज भी आगा मंग सर कैलकुलेट कई दल तन मंग सर रिप्रेजेंट द नेक्स्ट कूपन डेट मतलब चिकम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट ते आगा तास्तो शो कई दस पसी कूब चिकम एन यू एम दे च मतलब पयो पीरियड के बता सोना इंस्टॉलमेंट दा कई मतलब 1 ईयर के बता सोना इंस्टॉलमेंट पे कई आगा तास्तो दा कई एंड दस पसी कूब पीसीडी दे रिप्रेजेंट द प्रीवियस कूपन डेट मतलब दा के दस्तो बा प्रीवियस चिकम इंस्टॉलमेंट डेट ते आगा बता तास्तो शो कई नो दा फंक्शन यो मंग डिस्कस को पदी के मंग सर चिकम सिंटैक्स से दा टोल सेम दे मंग सर दे 6 फंक्शन सिंटैक्स चिकम दे तरीकेकार चिकम दे टोलो के सेम दे टोलो की योरंगे आर्गुमेंट से मंग सर इस द डिफरेंस पकी निश्चय दे जगह जदा मंग सर टोल यो कार की खुल्लक लेक डिफरेंस ती पके मतलब सर डेस पकी मालूम है सब पकी नेक्स्ट दगर मालूम है टोल मंग सर सेटलमेंट एंड इंस्टॉलमेंट खबरी दी पकी एंड दल तना मादा डिस्कस करिंग दी टिप फर्स्ट की दे सेटलमेंट से शेदे मंग सर मतलब दगा जदा कम इंस्टॉलमेंट वगैरह चिकम स्टार्ट डेट भी आई त मंग सेटलमेंट डेट वेले की मेजॉरिटी द मंग सर इन डेट त वेले की दैट फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ कूपन पे मतलब दा 1 ईयरली दा के हाफ ईयरली पे के एंड दा से मंग सर क्वार्टरली चिकम तो इंस्टॉलमेंट पे के आगा दे मंग सर एंड बेसिस दे मंग सर बेसिक दे मंग सर या बेसिस नंबर ऑफ डेज पकी दी के मालिकली इदा मंग सिंग का दा को पकम बेस सर बे कुछ मतलब सदा सी ईयर दी चिकम दा इंटरेस्ट वगैरह दे अगर 365 सर कैलकुलेट की सो 360 सर मतलब दा सेटलमेंट वगैरह सकी दा की नुजमुंग चिकम दे अगर 365 सर देन होंगे दा आगा पर बेस पाने को नदल तर मंग सर चिकम दे फर्स्ट ऑफ ऑल चिकम फंक्शन दे आगा मंग सर राजी कूब डे बीएस राजी मतलब कूपन डे बिफोर सेटलमेंट मतलब दा मंग तदा शो की जो सोना औराजी मंग सर बाकी दी पर नेक्स्ट सेटलमेंट के मतलब पर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के सोना मतलब मंग सर डेज पाते न देरा पारा मंग ददी कम यो फंक्शन दा को कूब डे बीएस दी फंक्शन में मंग यूज को इक्वल साइन बोला के दल तना मंग सर दे कूब एंड दल तना मौली कलो डे बीएस दारे मंग सर दा मौली कलो दल तना मंग सर सेटलमेंट नो स्टार्ट डेट मंग सर दा दे देन कॉमा मैच्योरिटी मंग सर इन डेट दा दे मंग सर देन कॉमा एंड फ्रीक्वेंसी मंग सर एनुअल दे सेमी एनुअल दे क्वार्टरली दे कम यो दे मंग सर नुंग दल तना दा सेलेक्ट को मतलब मंग सर चिकम दे आगा मंग सर कम यो दे एनुअल दे मंग सर देन कॉमा एंड मंग सर कम यो दा का बेस दे मंग सर 365 एंड दा वन हम मंग सर 365 दे नो कता दा सेलेक्ट को नो ठीक दे हम मंग सर ब्रैकेट में क्लोज को एंड दल तना 1 में लिख लो then comma and dal tanama 1 ulikalo bracket and then 1 bracket close and this is enter comma and देखिए मुंग argument लग उन तो ज़्यादा लगोल then हम एंड दल मा 1 उलिकलो एंड जज सिंग एंटर कम न मुंग सा बदलता डेज राशि मतलब दा चे पर नेक्स्ट सेटलमेंट के मुंग सा 16 डेज पाती दी 31 डेज पाती दी मुंग सा उदाहरण के सो कोलेशी एंड पदी के हम मुंग सा 31 डेज एंड पदी के हम 31 डेज ओ गता च तो डेट के डिफरेंस भी लाइक दल तना हम टोल डेट चिकम देगा इक्वल लगुल न तस दलते शो की ते तसरा पर नेक्स्ट सेटलमेंट के मुंग सर पदी के 31 डेज पाती पदी के 29 एंड पदी के मुंग सर 30 डेज पाती तो सकारी दलता 1 चिकम दे 4 2009 दे मतलब 2019 दे मतलब दा चे फर्स्ट मंथ जनवरी मतलब जनवरी 4 डेट एंड 2029 दे एंड दल तना मुंग सर चिकम दे
दिसंबर में मंथ है एंड दलतना 4 डेट थे मतलब यो काल फर्द है ना बदे की मुंग सा 100 डेज पाती 31 डेज मुंग सरा बदे की पर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के पाती दारंगी तसो दी कैलकुलेशन कोलेशी दास या बस ये मुंग सर दा गदे चे फॉर नॉट टोटल डेज ऑफ सेटलमेंट सो नोरा दिवस तासो जिकम सेटलमेंट भी जिकम तासो इंस्टॉलमेंट दिवस ना डेज उशु ना गैर पार मुंग द कूप डेज फंक्शन जिकम दे यूज को नो मतलब कूपन डे सेटलमेंट ददी मतलब एब्रिविएशन होता है इक्वल टू एंड देर पार हम ज्यादा कम फंक्शन यूज कम उमदा का कूप डेज जैसे कूप डेज जिकम फंक्शन दे दामी यूज को दल तता सोमक करेंगे आर्गुमेंट थे सेटलमेंट में सेलेक्ट को देन कॉमा मैच्योरिटी में सेलेक्ट को देन कॉमा एंड मुंग सर से शेदे एनुअल ले सेमी एनुअल ले नमादल तन दा सेलेक्ट को देन कॉमा एंड मुंग सर चिकम दे बेसिस दे मुंग सर बेसिस द सपा बेसिस बानी मुंग सर द 365 द एक्चुअल चिकम दे दा हम 365 थे मुंगल तन वन विली के एंड ब्रैकेट पर क्लोज को जे सिंग एंटर कम नो गोरा मतलब दा चे मुंग सर 365 मतलब टोटल सेटलमेंट दे मतलब यो काल के 365 डेज मुंग सर दे पर निस्बत राजी मुंग सर उदाहरण मुंग सर द यो काल हिसाब दे दलतना मुंग सर राशि 182 बराशि मतलब दा दशपग में अष्टो चिकम इंस्टॉलमेंट ते आगा दे मुंग सर एंड दा मुंग सर 3 मंथ चिकम इंस्टॉलमेंट ते आगा मुंग सर दलता राजी कैलकुलेट की उदाहरण के तसो दी कैलकुलेशन कोलेशी पर बस ये मुंग सर रिमेंड डेज मुंग मालूम हो चिक मुंग सर मतलब सोना और राजी मुंग सर पाती पर नेक्स्ट कूपन डेट की नोरा पारा मुंग द कूप डे एस एन सी चिकम फंक्शन दे दी यूज को मतलब दागा ची कूपन डे सेटलमेंट नेक्स्ट चिकम कूपन कोड दे दागा दे मुंग सर डेट दायरा पारा मुंग यूज को इक्वल टू एंड जबल यूज कमा कूप एंड दलतना मुंग से यूज को डे एंड एस एन सी दा फंक्शन दे मुंग सर ब्रैकेट स्टार्ट सेटलमेंट डेट बस सेलेक्ट देन कॉमा मैच्योरिटी बस सेलेक्ट को मतलब इन डेट देन कॉमा एंड दलतन एन वाल ले कम यो दे मुंग सर नो ऑलरेडी मा 1 दलत लिखले द मतलब द एन वाला पारा 1 द सी में एन वाला पारा 2 द क्वार्टरली पारा 4 या बल सदा देंगे दलतन मुंग सूली को 1 एंड दलतन मा सो को कॉमा एंड से दे मुंग 1 बस दलत मूली कम से कछ एक्चुअल या 365 यो सी दे मुंग सर मा दलतन 1 लिखलो एंड ब्रैकेट में क्लोज को एंड ज सिंग एंटर कम मुंग सर सोना डेज पाती मुंग सर देखिए मुंग सर 334 डेज मुंग सर पाती एंड कज दे सदा बार 31 ऐड कमा देना मुंग सर राशि 365 डेज बतिना राशि मतलब द मुंग फंक्शन बिल्कुल परफेक्ट थे एंड जचिकल दा ड्रैग कम दलतर 151 नाले दलतना 159 नाले नो कत दे सदा ऐड की देना मुंग सर से राशि देना मुंग सर चिकम दे 180 182 बराची दारंगे नो दारंगे तासो कोले शे दी फंक्शन वगैरह तासो यूज कोले शे दिन वापस ये मुंग सर वापस ये मुंग दा शो की खूब NCD मुंग ता नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट ता तो चौकी का योकस विच मुंग बन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर कम डेट माने दा को नेरा पारा मुंग यूज कोलेशु द कूप NCD मतलब द कूपन दारंगी कूपन NCD फंक्शन पर यूज को लाइक कूपो एन मतलब दा का मुंग सर नेक्स्ट एन मतलब सी मतलब मुंग सर दे कूपन ऑन डेट मतलब दे नेक्स्ट कूपन डेट मुंग ता शौकीन इक्वल टू एंड दबलते यूज कमा कूप NCD ब्रैकेट स्टार्ट और मग करेंगे आर्गुमेंट थी सेटलमेंट देन कॉमा मैच्योरिटी देन कॉमा मतलब चिकम मुंग सर दे फ्रीक्वेंसी दे एनुअल दे कम यो दे मुंग सर आता सेलेक्ट दिन बेसिस से दे मुंग सर 1 मतलब 365 हिसाब सर मुंग वालो ब्रैकेट क्लोज जे सिंग एंटर कम नो मुंग सर बदीना दा नंबर राशि दा मादल ता ड्रैग को ओ दा मुंग डेट द सिंग कन्वर्ट को सिलेक्शन बेव को होम तबराशु दलता जनरल पजे मुंग चिकम दे दा बसता वालो नो दलता मादा शॉर्ट डेट तक कन्वर्ट को नो दलता मुंग सर नेक्स्ट कूपन चिकम डेट ते अगर आले मतलब दा दे फॉर एग्जांपल तासो चिकम यो इंस्टॉलमेंट ते प 1 जनवरी 4 जनवरी में तासो वर्कडे 2019 की नो नेक्स्ट चिकम दे आगा बतासो 12/4/2019 में वर्क इसे के डेट दा मुंग सर मतलब मुंग सर नंबर ऑफ कूपन पे मतलब यो दे मतलब ईयरली सिर्फ दागा दे मुंग सर उदाहरण के क्वार्टरली भी नो मतलब यो चिकम इंस्टॉलमेंट ते आगा बतासो चिकम दे आगा पसबानी वर्क हुई बस 6/4/2019 पानी और ब्याज बल कम चिकम मुंग सर सेटलमेंट टेबल इंस्टॉलमेंट ते आगा 12/4/2019 और दलता मुंग सर मतलब क्वार्टरली दी दलता मता सो इंस्टॉलमेंट वर्क हुई नोर बो पसे वर्क हुई लाइक दलता मुंग सर चिकम दे यो इंस्टॉलमेंट तासो पदे बाने वर्क और पसे इंस्टॉलमेंट बतासो सो वर्क हुई 6/4/2019 नो दारंगे तासो सखी नेक्स्ट तासो तखी जे मतलब दा यो सेटलमेंट दा दे मुंग सर यो इंस्टॉलमेंट तासो वर्क नेक्स्ट पतासो पकम डेट पाने इंस्टॉलमेंट तासो पे कवी दागे तासो सखी मुकम्मल डेट तासो शो कई दारंगे पदे के मुंग सर राजी टोटल इंस्टॉलमेंट जो मतलब सोना वापयो ईयर की बस सोना इंस्टॉलमेंट भी मतलब दागा दे फॉर एग्जांपल मुंग सर यो ईयर दे पदी की मुंग सर यो ईयर चिकम हिसाब दे 1 चिकम दे नंबर ऑफ पे दे मतलब जो दल चिकम दे इंस्टॉलमेंट दा को मानो मतलब सोना दागा दल मुंग सर सोना पीरियड के मुंगा सोना इंस्टॉलमेंट पे को अगर मुंग फाइंड को नजीर पार इक्वल टू एंड मुंग द कूपन NUM फंक्शन चिकम दे दा यूज को एंड दल मुंग को कूपन NUM दल मुंग सर सेटलमेंट दे देन कॉमा
میچورټي د مونږ سره دین کوما اینڈ فریکوینسی انولی تاسو پې کوي دین کوما اینڈ ایئر کې مونږ سره څه شی دی کم حساب د 365 دی یا اکچوال یو خبره ده اینڈ 1 بریکټ کلوز چې څنګه انډر کم نو مطلب دا غده چې دلته مونږ سره راغی 2 مطلب دا چې 2 انسټالمنٹ په مونږ سره اینڈ کزل ته دا واپس ډریک کم نو دلته مونږ سره څه شی راشي دلته 4 انسټالمنٹ وین دلته مونږ سره 8 انسټالمنٹ نو کزه دې کې لیک چینجز وکم لایک دلته ما 1 کو نو دې کې ګوره تاسو تخکاری یو انسټالمنٹ ته صرف and دلته نه کوم ځوان کم دلته 2 انسټالمنٹ راځي دی بلکې موږ سره بیا 4 انسټالمنٹ راځي دلته ما لګ من زیات دي کوم تاسو تخکاری مطلب دا چې دی کې تاسو یو انسټالمنٹ ورکوي دی کې 2 and دلته موږ سره چې کوم دی 4 انسټالمنٹ دي دا رنګ تاسو سو کول شي د دی یوز کول شي دا رنګ پدې کې موږ سره راځي کوپ پی سی ډي مطلب دا موږ سره کوپن پریویس کوپن ډیټ مونږ ته شو کی مطلب چې کوم پریویس چې کوم زمونږ ډیټ ته هغه مونږ ته شو کی نو یې لپاره مونږ چې کوم باندې مونږ انسټالمنٹ پې کړی هغه مونږ ته شو کی نو ایکوال ټو اینڈ زولي کوم کوپ پی سی ډي اینڈ بریکټ سٹارټ اینڈ دلته مونږ سره سیټلمنٹ ته مونږ سره دین کوما میچورټي دا دین کوما اینڈ مونږ سره فریکوینسی دا فریکوینسی مونږ سره ان ولا دین کوما اینڈ بیسس مونږ سره دلته 1 یا 3 تاسو لیکل شي نو 1 ما دلته سلیکټ کو بریکټ کلوز چې څنګه انټر کم مونږ سره د فارم کې راولو اوس په ځای څنګه ډیټ ته کنورټ کوم سلیکشن بزا دیو کم دلته واشه ما دا په شورت ډیټ ته کنورټ کوم نو مطلب دا غوډه مونږ سره 12/4/2019 اند دلته مونږ سره چې کم دی 12/4/2019 and 12/4/2019 مطلب دا چې زموږ نیکسټ چې کوم دغه امونږ په کم باندې پې کړو امونږ په 12/4/2019 باندې کوم زموږ نیکسټ پریویس سیټلمنٹ یا پریویس انسټالمنٹ هغه مونږ سره په دی باندې اندې کې تاسو چینجز وغیرہ هم کولای شي یو کس چې پکې چینجز کوم نو تاسو پکې چینجز کولای هم شي لایک دی کې بیا خو ایئر کم شو مونږ سره نو واپس دی کې 12 لیکو ان کدل تنو لیکم 2019 نو بیا دلته مونږ سره پرفیکټ شو اوس کزل ته ونه لیکم سم مسله مونږ سره نشته دی تاسو شو کېږي 2019 نو زه دا به هم دلته نه ډریک کما ان زه به هم دا دلته نه ډریک کم نو تاسو ته شو کېږي چې مطلب دا د سٹارټ مونږ د دین اغسته دي ان دلته مونږ سره این ډیټ دی نو زمونږ چې کوم مخکینی انسټالمنٹ هغه مونږ په 1/4/2019 باندې پهلنی انسټالمنٹ کړو دلته د سخکاری کنه سٹارټ ډیټ مونږ دلته نه سٹارټ کړو او مکه ډیټ بدلته مونږ ته ریپرزینټ کوي ولې چې مونږ سره په دې باندې مونږ سٹارټ کړو نو دا فرست انسټالمنٹ ډیټ مونږ سره دا راځي نو دا رنګ تاسو د فنکشن وغیرہ یوز کولای شي اکاونټینګ کې دا ډېر کافي مونږ سره هیلپ راکړي ان دې کې مونږ سره چې کوم دا 6 فنکشنز دي ان دا مونږ سره ډېر امپورټنٹ چې دغه دې مونږ سره کوپن ډیس چې کوم دی ډي بي ایس ته کوپ ډیس چې کوم دی کوپ ډي اس ان سی چې کوم دی مونږ سره کوپ پی سی ډي چې کوم فنکشن دا رنګ د دې فنکشن تاسو یوز کولای شي ان تاسو د دینه مطلب دغه فایده غوښته شي ان دا تاسو مطلب چې څونه انټرست او انسټالمنٹ وغیرہ دا لپاره مونږ دا فنکشن یوز کو ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې مونږ مزید فنکشن ډیسکس کوو